औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 29 से 32। और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लो और ना उनको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मिलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों को जानने वाला देखने वाला है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से क़त्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। बेशक उनको क़त्ल करना बड़ा गुनाह है और ज़िना के करीब ना जाओ, वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत के अंदर फरमाया कि तुम ऐसा ना हो जाना कि कंप्लीट हाथ बांध के रह गए। गर्दन से हाथ बांधना यानी अल्लाह के रास्ते में कोई भी सदक़ा देने से रोक लेना, मतलब बिल्कुल कंजूसी के अल्लाह के रास्ते में कुछ भी ना देना, इसको कहते हैं हाथ गर्दन से बांध लेना। और ना इनको बिल्कुल खुला छोड़ दो, मतलब ऐसा कि हर चीज़ उठा के अल्लाह के रास्ते में दे दिया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं, बस दे रहे हैं। अल्लाह ने इसको भी मना फरमाया, यानी अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते में कंप्लीट तौर पर कुछ भी नहीं दे के अपना हाथ बांध के हैं, उसको भी अल्लाह ने मना फरमाया। और ऐसा भी ना हो कि इसको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि बिल्कुल अनलिमिटेड उठा के दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कोई हिसाब व किताब नहीं, उठा के दे रहे हैं। तो अल्लाह इसको भी मना फरमाया कि तुम मिलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। ऐसा ना हो कि जो अल्लाह ने आपको दिया है वो सारी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और बाद में जो है फिर अपने आप को मिलामत करते रह गए कि भाई ये मुझे नहीं देना चाहिए था, इतना मेरे लिए रखना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों को जानने वाला और देखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, अल्लाह को पता है कि अगर कोई सामने वाला गरीब है, वो क्यों गरीब है वो अल्लाह को पता है। अल्लाह ने उसको क्यों गुर्बत की हालत में रखा है वो अल्लाह को पता है। इसी तरह से किसी को अमीर बनाया है तो उसके अंदर कुछ मसलिहतें हैं। एक हदीस के अंदर है, मुझे अभी इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है किसी को अगर माल ज़्यादा दे दे, हो सकता है कि माल की ज़्यादती की वजह से उसके दीन में बिगाड़ पैदा हो जाए। इसी तरह से अगर वो गरीब है और जो है उसको ज़्यादा जो है माल दे दिया जाए तो माल के फितने से वो जो है दीन से दूर हो जाए। इसी तरह से कोई बिल्कुल मालदार है, अगर उसको गरीब कर दिया जाए, हो सकता है वो दीन से फिर जाए। यानी अल्लाह की मसलिहत है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये पूरे दुनिया को निज़ाम का चलाने के वास्ते किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को जो है सेहतमंद बनाया, किसी को जो है हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है एक तय करके रखा है कि किसको बीमार रखना है, किसी को कितने दिन क्या रखना है, वगैरह वगैरह। तो ये एक निज़ाम के तहत है और वो बेशक अपने बंदों को जानने वाला और देखने वाला है। और जो भी तुम्हारी नीयत है कि अल्लाह के रास्ते में देना है, कि अल्लाह के रास्ते में कितना ख़र्च करना है और तुम्हारे पास कितना माल जमा होता है और तुम्हारी नीयतें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है देखने वाला है, जानने वाला है। और अल्लाह ने हमें फरमाया कि अल्लाह देखने वाला है। तो आगे अल्लाह फरमाता है कि और अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से क़त्ल ना करो। देखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबा, क्या बहुत से लोग सहाबा ऐसे थे जो तकरीबन जो है ज़माने जाहिलियत जिसको कहते हैं, इस्लाम लाने से पहले अपने बच्चों को जो है ज़िंदा गाड़ दिया करते थे, मार दिया करते थे, ताकि जो है वो अपने दस्तरखान पे आके शामिल होके अपना खाना खाएंगे। अगर इनको पाला जाए, इनको मेंटेन कौन करेगा। तो ज़माने जाहिलियत से जो है ये चला आ रहा है कि लोग अपने बच्चों को मार देते हैं इस वजह से कि भाई जो है इनका मेंटेनेंस कैसा करेंगे, इनका खाने का इंतज़ाम हम कैसा करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से क़त्ल ना करो और हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है तुमको जैसे रिस्क दे रहा है ना, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी रिस्क देगा। अब तुम्हें कहीं ना कहीं से रिस्क मिल ही रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो
کائنات کے اندر کچھ نہ کچھ تمہیں کام مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے تم اپنے آپ کو سنبھال کے جو ہے کھانا کے لیے رکنے کے لیے انتظام کر ہی لیتے ہو، تو تمہاری اولاد بھی کر لے گی، اور ان کی اولاد آئے گی تو وہ بھی کر لے گی، کیونکہ سب کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور جب تم یہ سوچو گے کہ میں پالنے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تم نے غلطی کی ہے، کیونکہ رزق دینے والا اور پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ اور بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے، اس کو لے کے جا کے زندہ گاڑ دینا، اس کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے بچوں کو زندہ گاڑ دینا یا مار دینا بڑا گناہ ہے، مگر آج جس ماڈرن دور میں ہم گزر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو اس کو اسکین کے تھرو جو ہے معلوم کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، اور اگر سمجھو کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی مطلب جو ہے گھر والوں کو جو ہے لڑکا چاہیے، تو پیٹ میں ہی جو ہے وہ مار دیتے ہیں، ابارشن کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو ظاہر سے بات ہے یہ بھی ایک خوف، ایک ڈر ہے کہ بھئی لڑکی پیدا ہوگی، اس کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے جہیز جمع کرنا ہے، یا دنیا بھر کے جو ہے ہماری عزت کیا رہے گی لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ بھی جو ہے آج اتنا دنیا ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی جو جن کو ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں، اور آج بھی ہم جن کو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ گھٹیا کام اور گھٹیا سوچ آج بھی موجود ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں کو جو ہے اگر پیدا ہو جائیں یا لڑکی ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں، اور اس میں طلاق کے کیسز میرے پاس زیادہ آتے ہیں، پیشنٹس ڈپریشن کے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو یہی بولتے ہیں کہ مجھے جو ہے ہسبینڈ نے اس لیے طلاق دے دیا کہ پہلی بچی لڑکی پیدا ہو گئی، یا جو ہے یہ ایسے آتے ہیں کہ وہی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، یا کہتے ہیں کہ جو ہے ابارشن کر دو ورنہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ تو ایسے کیسز بہت آتے ہیں، تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسے کیسز مسلمان معاشرے کے اندر آتے ہیں۔ یہ اور بھی افسوس کی بات ہے، جس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی قرآن کے پڑھنے والے جو ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اور اللہ زنا کے بارے میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے زنا کرنا، دوسرا ہوتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ایسے کوئی بھی حرکات نہ کرو کہ تمہیں جو ہے زنا کے پاس جا کے ٹھہرا دے۔ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے اور برا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پڑھنے، سمجھ کرنے، غور و فکر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔